जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सेट एंटरटेनमेंट HD की खुसूसी इफ्तार नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। और आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट है हमारा कार खैर का, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो सोशल वर्क के हवाले से और दूसरी तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि किस तरीके से ख़वातीन को जो है वो ताकतवर बनाया जाता है ताकि वो माशरे में फ़ाल शख्स की तरह किरदार अदा कर सकें और मर्दों के शाना बशाना काम कर सकें। अनुशे उमर हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल वर्क करती हैं, पढ़ाई कंप्लीट कर रही हैं और बहुत से काम करती हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। अनुशे, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि आप जो हैं वो मुख्तलिफ लोग जो आपको रीच आउट करते हैं उनके आप मसाइल को हल करती हैं और तकरीबन 200 से ज़ायद केसेस आप जो हैं वो सॉल्व कर चुकी हैं। आगे क्या करने का इरादा है? मज़ीद इसको बढ़ाना किस तरीके से है? कोई NGO बनाएंगी या क्या करेंगी? NGO बन गई है एक्चुअली। और अब क्योंकि सिर्फ NGO का बनाना, टाइटल देना, लेबल करना नहीं होता, उसमें काम क्या करना है, ये मेरा मोटिव है। अब कुछ NGOs का मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ दस्तरखान लगाने हैं, कुछ NGOs का मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ एजुकेशन करनी है। मैं चाह रही हूँ स्किल बेस, क्योंकि आगे जो अब दौर चल रहा है या फिर आगे अब जो नीड ऑफ अ टाइम है वो ऑब्वियसली स्किल वर्कर्स की है। आई मीन नो वन इज़ गोइंग टू आस्क, अगर हम एजुकेशन की बात करें, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू टू टेक आउट योर डिग्री, बट या एवरी वन इज़ गोइंग टू आस्क यू कि आपको आता क्या है, आपने सीखा क्या है, आपको काम क्या आता है। तो हुनर एक प्रोग्राम, हुनरमंद का प्रोग्राम, एक स्किल का, जैसे बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जिनमें जहाँ पर बेसिक एजुकेशन भी नहीं दी जा रही है। तो और फिर वहाँ पर अगर आप स्कूल्स बनाने की बात भी करें तो वहाँ पर आपको थ्रेट्स भी आने शुरू हो जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं खुद गई हूँ, मैंने खुद जाकर घर में काउंसलिंग भी करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझना नहीं चाह रहे। तो उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक प्रॉपर मुहिम चलाई जाए ताकि उनके अंदर एक अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि लड़कियों को पढ़ाना कितना इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए तो मेरे ख्याल से दोनों बच्चों को पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लड़कों को स्कूल भेज रहे होते हैं, लड़कियों को नहीं भेज रहे होते। तो लड़कियों को पढ़ाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं पर्सनली, आप इसको फेमिनिस्ट कहें जो भी कहें, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ कि लड़कियों की एजुकेशन को सपोर्ट करती हूँ। जो मेरे पास केसेस आते हैं फीसेस के, मेरी जो पहली तरजीह होती है, प्रायोरिटी होती है, मैं वो देखती हूँ कि जहाँ पर बच्चियों की केसेस मसाइल में हैं, अगर बच्चियों की शादी का मसला चल रहा है या फिर बच्चियों के वो केसेस जहाँ पे उनकी फ़ीस नहीं पे हो पा रही है, या एनुअल चार्जेस का मसला है, या कोर्स का मसला है, और फिर इस तरह से जब हम करते हैं तो एक नहीं बहुत से लोग हमें रीच आउट करते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को अपनी NGO के तवज्जुह से और हमारी ट्रांसमिशन के तवज्जुह से? NGO के लफ्ज़ों से यही मैसेज देना चाहूँगी मैं कि एक्सपेक्टेशंस, जैसे अगर हमसे स्पेसिफिकली अगर मुझसे कोई रखता है कि मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर दूँगी, सो ऐसा नहीं है। मैं देखती हूँ केसेस और केस की नौयत क्या है। तो अगर तो मेरे पास एजुकेशन का केस आया तो आई विल लव टू हेल्प एंड आई वुड लाइक टू हेल्प ऑफ कोर्स। लेकिन अगर तो मेरे पास, क्योंकि आपको एक बात बताऊँ बहुत मज़े की, काफ़ी दफ़ा हमारे पास फैब्रिकेटेड स्टोरीज भी आती हैं और उनको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक लॉबी भी तो है। अब आपको अगर आपके माइंड में अगर आपका शॉर्टकट, मैंने आपको कहा ना शॉर्टकट है कि हमने पैसे ही लेने हैं, तो आप अपनी पकड़ाई नहीं दोगे NGO वाले को या फिर जो भी फाउंडर है या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ऑफ कोर्स अगर मैं कोई केस सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा राइट बनता है कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँ। तो मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती हूँ प्रॉपरली। और काफ़ी दफ़ा केसेस आप यकीन माने फेक भी होते हैं, काफ़ी दफ़ा जो हमें दिखाया जा रहा होता है वैसा होता नहीं है। सो ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल काम मुझे कभी कभी लगने लगा है कि अब हम लोग इस चीज़ में भी हम लोगों के अंदर 2 नंबरी आ गई है कि हमें बस पैसे चाहिए, हमने काम नहीं करना, हमने काम नहीं सीखना, बस आप हमें पैसे दे दें। तो मेरी NGO इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, ईदी एनवेलप्स ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मैं ईद पे,
لیکن ویسے اس کے علاوہ میری این جی او سے جو ہیلپ ہوتی ہے وہ میں ڈائریکٹلی کیسز سالو کرتی ہوں, شادی کیسز سالو کرتی ہوں میں. سیمینارز کے اوپر میں نے اب فوکس زیادہ رکھنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ سیمینار سے ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. ورک شاپس, کاؤنسلنگ, اسپیسیفکلی پرسنل جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے جو ہمیں پرسنالٹی کو گروم اپ کرنے کے لیے دینی ہوتی ہے, یا پھر ایک انسان کو چینج کرنے کے لیے ہمیں دینی ہوتی ہے, ایسے ان کو ایجوکیشن کی اویئرنیس کے لیے دینی ہے. اسپیشلی جو میرا مین فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے کہ جی بچیوں کی تعلیم کے اوپر بات کی جائے. اور کھانا پکانے کا کوئی شوق رکھتی ہیں؟ میں بناتی ہوں. کیا بناتی ہیں شوق سے؟ میں تو ہر چیز بناتی ہوں. اچھا, آپ بتائیں آپ کیا کھائیں گے؟ نہیں تو کانٹیننٹل زیادہ اچھے بناتی ہیں آپ, چائنیز اچھے بناتی ہیں, دیسی کھانے اچھے بناتی ہیں, کیا بناتی ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کو کیا زیادہ پسند ہے کھانا؟ میرے ہسبینڈ کو تو ہانڈی پسند ہے. بیوقوف تو نہیں بناتی ہیں, اس کے علاوہ بتائیں مجھے. نہیں, وہ بھی بنانا پڑتا ہے. اچھا, تو ہانڈی, چکن ہانڈی جو ہوتی ہے, ہاں مکھنی ہانڈی, وائٹ ہانڈی, بون لیس ہانڈی جو ہوتی ہے وہ میں بناتی ہوں, وہ ان کو پسند ہے. اس کے علاوہ الفریڈو بنا لیتی ہوں, بریانی بنا لیتی ہوں, پلاؤ بنا لیتی ہوں. الفریڈو پاستا بھی کل ہماری شیف نے بنایا تھا. الفریڈو, اسپیگیٹی, چاؤمن, سب چیزیں آتی ہیں الحمدللہ. اب آتی ہیں, شادی سے پہلے تو صرف کھانا آتا تھا اور پینا آتا تھا, آرڈر کرنا آتا تھا. آپ کی مدر نے آپ کو زیادہ سکھائی, آپ کی نانی آپ کے ساتھ آیا کرتی تھی؟ مجھے دادی She was wonderful woman. Like I am here, you know, when I met you for the first time, تو دادی ساتھ تھیں, and دادی was the one کہ ان کے پروگرام سے, مطلب your program was the second program I attended in my life. پہلا پی ٹی وی تھا اور اس کے بعد پھر کیپٹل تھا. تو بہت اچھا میری دادی کو لگا آپ سے مل کر, اور وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی کیونکہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, لائک آئی ایم چنیوٹی, تو جس فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں ماس کمیونیکیشن, میڈیا میں جانا ایک آپ کہتے ہیں ایک اسٹگما ہی رہ گیا تھا. لیکن اب مجھے دیکھ کے مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے دیکھ کے کافی لوگ اپنے لڑکیوں کو نارمل اسکول سے نکال کے او لیولس میں ڈال رہے ہیں, اور پھر آگے یونیورسٹی تک کا پلان بن گیا, جہاں انٹر تک کا ہوتا تھا اب ان کو پتہ ہے کہ ہاں اب کوئی تو باہر نکلا. تو اگر ہمیں رول ماڈل اگر ہوں تو بہت سارے جو خاندان کی بچے ہیں, دے آسک می کویشچنز اینڈ دے آسک می کہ انوشے واٹ سبجیکٹ وی شوڈ چوز اینڈ ہاؤ شوڈ وی موو, اینڈ اب پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کیسے کریں کہ یونیورسٹی بھیجیں, کہ آپ کے پروفیشنل آپ کی ایجوکیشن ہے. تو یہ چیز ہے, یہ چیز اچھی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے انوشے, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. آپ کو ہم کچھ گفٹ ہیمپرس بھی دیں گے. میڈی کیم کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. یہ میڈی کیم کی جانب سے گفٹ ہیمپر, بیٹھے تشریف رکھیں. اور ایک ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس کی جانب سے, رنگ زندگی کا نیلسن پینٹس, اس کی جانب سے بھی آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان.